নেশ্যনেল কাৰাটে খেল ওড়িশাত সফলভাৱে সম্পন্ন। ওড়িশাত অনুষ্ঠিত নেশ্যনেল কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা 200ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে। দিল্লী, অসম, পশ্চিমবংগ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ছত্তীশগড় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগীৰ উপস্থিতিৰে খেলৰ ক্ষেত্ৰত এক উৎসাহিত হৈ পৰিছিল। আজি অনুষ্ঠিত এই ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ প্ৰদৰ্শন বিশেষভাৱে উজ্জ্বল আছিল। অসম দলৰো 30ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু বহুতো প্ৰতিযোগীয়ে পদক জিকি নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰে। এই প্ৰতিযোগিতাই কেৱল অসমৰ যুৱ খেলুৱৈসকলক নতুন উৎসাহ প্ৰদান কৰা নহয়, সকলো ৰাজ্যৰ মাজতে সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদান শক্তিশালী কৰে। তেওঁলোকৰ ভাষ্য অনুসৰি এই আয়োজনটোৱে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ আছিল, যাতে তেওঁলোকে কেৱল প্ৰতিযোগিতা কৰাই নহয়, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা আৰু খেলা-ধূলাৰ ন্যায়মূলক মূল্যবোধো শিকিলে। नेशनल गेम क्या है, कहाँ पर कितने आदमी है? ओपन नेशनल इन्विटेशनल कराटे चैंपियनशिप के इस भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी पुरी में उड़ीसा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराटे का आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली, असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इन तमाम राज्यों से लगभग 200 से अधिक बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया और बहुत सफल आयोजन था। हम चाहते थे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और पूरी में एंजॉय करें भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लें, और वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं सभी उपस्थित कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में पूरी में एक बड़ी कराटे की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जो कि बहुत बृहद लेवल पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर जिसकी पहचान बनेगी। ये संदेश हम इससे यहाँ से देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, राइनो टाइम्स।